So next is panultihon 16:5. So panultihon 16:5 ingon siya diri, gikasilagan sa Ginoo ang garbuso, ang maong tao silutan gayud. So dili jud gusto ang Ginoo ng mga tao nga garbuso, kay wa siya pagduha-duha, silutan niya gayud. So no, hadlok jud kaayo no kung ang Ginoo na ang musilot kanato, no. So kung ikaw nga na feel nimo nga garbuso ka, mapaytason ka, dili ka kabalo maluyog tao, dili ka kabalo mutabang tao, so no, undangin na igsuon, no. Dapat be humble ba, ipaubos sa tong kaugalingon na kung kaya pa mag-antos-antusa, kay ang Ginoo gani sa una nag-antos siya sa tanan nga mga haters niya, tanan nga wala mituo sa iyaha, no. So at the ending yun, naara gyud gihapon tay makuha ana nga ang atuang pagpaubos, no. So next,